Kainga tu whakamalo atu, malo tako tu whakataki. E tō hoko atu lewa kainga te lakanga ani, aki a te lua vaenga o te tōtoonga o te misa, whakatahi e pepa mo te potu ani o pātele soa ne marivao. E tō tala noa lewa i te aho nei ki te mauhinga o te liturusia o te eukaristia. Pātele urua ki pē whakamalo atu, malo tau whakataki, malo whoki pē mo tau te tari le pē e te whakawhiku te whamea ki a koe i te aho nei. I whoki, mara pesana se au kataki pē te aho nei. Anafi ne tō palalawai ki te liturusia o te wholafola, aho nei lewa e tō hoko atu ki te liturusia ani o te eukaristia. Ko te lau papa ahe o te eukaristia. Paka te lakanga lewa e whakahoko ia te kore whaka eukaristia, e whakaafe ia te perepitelo ia te kāinga lotu, ke tō komuni o lewa, i he laumari e pētahi, ka whakahoko ia te tōtonga whuki ahe, ne mo mori ia i Kristo, ia tona mauri, uhi ko tātou. Pako i la, e tō manatu kehe ai i te lakanga aia, he kua hua i lewa i te perepitelo, longo tona masiwa, longo ko te mea noa, kua hua aki te sākalameta te oloto, ke awhio mauri i a te ia i a Kristo, i te lakanga lewa aia, e na puaki ai, e ia to tonu, te ukupu, ne whuaki i Kristo, i te awhi ai e whakahoko ai, i tana kai tahi whakapasikate, pēma tana kau apostolo. Pako ila ia sona, lahi e whaahinga tōonga lewa e hoko i te kore whakawhetai aia, e whakahoko i te perepitelo, i te hengoa o tana hahai, he kua liliu, ko te wikitima he e mele a kātou momori, ko Jesu Kristo to tonu. A tō kamata mai mua, aki ia te au mai o te u mea ofa, ko te atu u mea ofa aia, ko te pane, e tō mau, ko te vino, e nā whakafofonga, te ngāhu e a te tangata. Ko ia i he tōtonga e tō mauri e a te konga e tō hinga ko te tōkarise, e muri ki te anga i whenua o te eklesia, e porosisio mai e te hahai, i mua atu, ne porosisio mai mo te u mea ae na tō mauri i ona tō mauri. I te lakanga ni, ko hange, ko tō alape i te konga ae whainga fua. Pētona i mao hinga kehe, he ko te whakahaha mai aia, e tō whia momori i a tātou. E tō momori e tō ngā ue, tō momori e tō mauri, i te lakanga ai, ke momori whakatahi, e te sākrifisio ai ka amana ki whakahoko e te perepitelo. He ria pēna hoko atu le vaia, agi ia te ukole whakatapu-tapu, ai na tapu aki i ai, e ko tō longola, e na whakamaoni ia te umolanga, e hingoa whakawharani ko te epikles, ko te kole aia e pahau ia te perepitelo, ke hifo mai te lau maari e maoni o tapu aki ia te pane ke liliu ko te sino o Kristo, ia te vino ke liliu ko te taataa o Kristo. Pako ila aia i te tui toko tahi ae aku, i te tui ae a te kāinga, e tō tui whakatahi, ku hae leifo te lau maari e maoni pako liliu lewa, ia te konga whuki aia whakamisterio, mahino e tō sio mai pē tātou, ki te pane mo te vino, ka i tako tui, kua sino, pē taataa o Kristo. Pako ila aia sohana i te aruanga o te kore aia, e ui whenei whakalatina, in persona Christi. Ko te perepitelo, kua hukakano, mo awhio mauri i Kristo, i te lakanga aia, hea puaki whukile vau i te lakanga aia, ia te kore aia ke tō longo kei, ke ko tō toa mo kai furi pēki ai, he ko tōku sino ani e tuku atu ohi ko koutou. More ko au pātere saone marivao, a palalau, kai au tui, pa ko te tui ai a te eklesia, pe tonu ke tō tui ki ai, ko Kristo to tonu ai, e awhio mauri, o palalau, o momori tonu eia, ia tona pasio, ai whuki e na hauwhaki ai i tātou. Whakamahina mai mua pātele ia te mauhinga o te lakanga ae e hiri ai e tō unima i te temi ai a amanaki momori ai i te karise tapu. Ko te hiri whaki o te unima o te perepitelo, ko hea ngai whenua, ne te whaki pe whuki te ariki ki tana kau apostolo. Ui ko te imposition de ma hiri whaki o te unima. Pa kau hiri whaki wheneo ki nima, e hiri whaki mo kau papi te mai he whanau, pa ko he tahi hiri whaki i te whakanofo perepitelo. Pa kupe au te hiri whaki tōtonga de misa, mo ihi atu sākalameta, te tōtonga te kaumahaki. Hiri whaki hei e te mālohi. E hifo, te lau maari e maani oni, i te anga ani e tō au whaiwhaitaki. Ko te mea ae ui e sangato Agustino, e tu whakailonga, e sio ki e te kano i matasio, mo te upalalau, ai whakahoko aki te sākalameta,
te misterio, e whakailonga I lalo nei, pe te whakailonga I se lo. Pa koe la ai, te katoaanga mo te mauhinga kehe o te to'oto'onga, ko te uhi e tau whakahoko te konga, e iei tana whaahinga whakailonga kehe I te puleanga o te atua. Hiri lewa pātere ia te lakanga tapu, pai tō kakuma ia ki te lakanga e kalanga ia te misterio o te ariki. Ko te kalanga ia te misterio o te ariki, ko ia e tonu ke e tō whakailonga agia ki tā tō tuuki orunga, ko tangata e tuuki orunga, ko te whakailonga aia o te paskate, o te tuuaki a te ariki mai te mate. Ko ia ko osi te temi a e tō pūno no wai, ko osi te temi a te mamahi, ka tō kalanga I lewa te misterio te tui. Pako tā te misterio te tui, tako tui, ko te tō tuuaki a te ariki, tangata e tahi, ko tuuaki mai te mate. Pako ia e tō whaki whakilata te tō tui, ko konga furi ani e tō whai, e whakahangahanga tahi mai pē ki te mea tahi, ki te puruhia, te pasio, mo te tō tuuaki o Kristo mai te mate. Pako te temi whea lewa ai pātele, e whea lewa ke tō ui, e whakaosi lewa ki ai, ia te lakanga tapu. Ko te konga e ui, ko te doxology, ko te ikuanga ai o te kore ai whakahoko te pelepitelo, e tana uhinga pelepitelo, ala e na uwhenei, aki ia, pe whakatahi mo ia pe ia te ia. Kua tūku ki a te koe, atua tamai mafi, whakatahi mo te lau maari e maanioni, te u whakaapa furi, pe mo te koloria katoa, I te u sekulo furi, pe tari furi lewa te kāinga, amene. E whaipe ki ai ariki, e au tui ki ai, ke whenei ariki. Ko ia e kōwhesio I lewa, ko te mauhinga kehe aia, o te amene he, e mapā mai lewa ki tua, te aruanga, o te whelongoi aia kua whai. Kua hiri lewa, I te sakrifisio aia, e na to'o ai, o to tongi ai te hawhaki o te tangata. Pe hange lewa, kua maa lewa ki a tātou furi, e te aruanga te hoko atu o te misa, e kua tō tari, e te misterio te tui, a ki tātou amene ai. Iyo. Hangai ko tōna whakatotonu mai te ariki ki a tātou, oi fuki, he tau waware te whaikore. Pako ila ae, I te lakanga lewa ia, e tau ako ia I te kore ane na ako mai eia tutonu, o hangai ko te kōwhesio o te kau apostolo, ariki, e mo tau waware te whaikore, ako mai ka mātou te whaikore. Pako ila ae ne e hangai te ariki, ko tau lau whenei, ko tau mātou tamai e selo. Ko lewa ae, e tau whai e te kore aia, ki o whamai te ariki ki a tātou, he na ilo I whakatomua, ka tā whitonga fuku he kore o te manawa o wha, ke na whakamore mai ki a tātou, o hangai ko tātou whakamore ki a nātou ae, e angahara mai ki a tātou, ko te vai aia, tō uhinga angahala, tō kōwhesioi, paka pau e tō kore ki te ariki ki o whamai, pa tō o whawhukila, mo tātou ki a nātou ae, ne tō I taki ai mana tui, I a mua tātou o mai o misa. Kua hiri te akeno te atua, aia, ko tō tahi ki ai, ko te akeno ai ana whakamore te angahala o te malama. Kua hiri a te aluanga te temi o te toka lelei, e tō vai a lewa, he kua tō tari a te karasia e te sakarameta. E tonu ke tō tui, e tō misa, ko he temi karasia. Ko he temi, e tonu ke tō tari hapo i a te karasia te atua. Peko lewa kua tonu kua toka lelei o te tō loto, ke tō vai lewa i a te toka lelei ai o Kristo. Pe tō hoko te lewa ki te whakailonga o te kai tahi whakapaskate ae, e tō tari lewa i a te sino o Kristo, ko te ui ke tuha mo te temi, mo te kaunga maari o te temi, ke komuni lewa te hai, ki te ki mo I pane masiva aia, kai tō tui e awhio mauri Kristo I te pane aia. Ko li liu, ko tari te sino ai o Kristo. Tano hinga fuki, ka inga lotu, e au komunio, pe au tui fuki ke hona whetongi I tōku mauri. Pakila aia soana ia te aruanga o te whakaosi lewa aia, ko tō taumawha lewa ba mo tātou ki te sino mo te tāta o Kristo. Ko te kupu ai ko misa, I tōna whakalatina, ko te momori, ko tōna ohinga aia, e whakaosi whenei a te tōtonga. Ko katoa I a te laumari o te tangata, I te whawhanga e te sakalameta. E momori lewa ko tō e te pelepitelo. Ko tō olola I te whiawhia mo te tokalele o te ariki. Kai ko tō olola, o ave whoki te longo lelei aia, ki ana tō ko o te hina mo tōnga ane, ahe ka ke whelawe e moia. Pako la atu whakakatoa lewa I a taku palalau, ka pone ki ta hau, ne ki ta ita ki he tahi, ne ki ta ita ki hoki ta tehina. Pako te ahe konga ne whera ke meo ai do ki ta loto, kua tonu I te osi o te misa, au momori koe, he ko whetongi tō mauri, ko whetongi te mea ne ke ita ai, ko whetongi te mea ne meo be hanu ai do loto, ko whetongi e mea furi, he ko ke tari I te karasia ai o Kristo. Pako la ai, mo le osi te misa, ka e momori I te kāinga,
ke olo vai ia te mea ofa ia, ia hingoa ko te mea ofa, ko te mea na hawha ki tātou, whakatahi. Pēma nā tau fuki ae, ne more whiala ki kaku mai o mau to o ngā. Ko he whakaampe, ko he whakaawhei, o koe tangata mo koe whawhine, ke aru o misa. Aru o misa, e more tonu ke tau mea noai. Ko he mea ofa o hange he aulo, e tonu ke tau vai. Peko la ko he whakaampe, ke whakaawhei atu si kāinga, e hange e pē te lakanga ani, ne tau manu ia, he ne ke tau lava o misa. Ko tana aroanga ia saona whakaamu whakaosi, pa mo kole, ki oku te hina mo tuanga ane, ke tau o mai o momori e te sakrifisio ani, he ko te sakrifisio aia e na hauwhaki i tō Māori. Whakamalo lahi atu i a pātere soane Malivao ki te aroanga tō ofa pa mo tautuku mai e te u whakamahino furi ani, pa ke manu ia pē te hoko atu tau hiki a mātou ani ko au whānau. Ko nā laka in katoa e matamai te awhiawhia te katoa pa mo he kumilongo ne whakahoko mai ki te potu ani o pātere soane Malivao. A manaki pē ko katoa ia koutou ia te mauhinga o te tōtoonga ani o te misa, ke manu ia i tōna hoko atu, hoki tō te whakatahi mai ki te wāha ka hau.